Dia especial hoje. Não é? É. 22 de abril de 2016. O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer? Casa deles. Ui! Ai, tá balançando demais. Ei! Agora vai ser um jogo de xadrez. A gente está chegando para nossa cerimônia de cidadania canadense, onde vamos fazer nosso Acho que é ali na frente. oath, né? Nosso juramento. Que chique, muito emocionante esse dia. Mãe, Aí, ó, deve ser esse Oi, prédio filho. ali, que mãe, Esse aqui. Vou jogar. 305 Boulevard, René Levaca. Ali mesmo. E aí, como é que você tá Olha, sentindo? amor, sabe que eu paro naquele estacionamento? Ah, é bom. Você lembra? É melhor que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. vou matar uma mordida. Posso ir lá ou para aqui? Ou você quer? Porque eu acho que vai ser mais... E aí, Dedé, diz pra mim como é que você tá? Bem. Tá bem? E você, Bibi? Nossa senhora, agora todo mundo vai achar que você só come. Acho que todo filme que passa você tá comendo. Ou é mãe. Não é, Dedé? Vou papar uma colher. Oh, tá dando pra ver toda a comida na sua boca. Para, isso é feio. A mocinha, linda. A mocinha gulosa. Hey. Já vou papar uma mordida. Só que eu quero mais. É bom? Tá gostoso do sanduíche que a mamãe fez? Mamãe fez um sanduíche porque... Tem chicletes? Vou olhar, filha. Peraí. Viu? Ela tá gulosa, gente. Não é? Canadá, Canadá. Olhe só a cidadã louca que você está recebendo, Canadá. Tax Service Office, aqui mesmo? Sério? Será que pode? Nós estamos lá na frente. Dedé, Dedé, mostra pra mim o que você tem aí. O que você tem aí, Bibi? O que você ganhou? Ó. Deixa eu te ver, filho. Cadê o seu? Eu achava que era balinha. Você achou que era balinha que ela ia te dar? E ela vai te dar um pin em vez de te dar uma balinha de morango. Eu achava, mamãe. La cérémonie de citoyenneté est maintenant commencée. The citizenship ceremony is now in session. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Cette cérémonie est présidée par la juge Myriam Tachereau. The citizenship ceremony is presided by Judge Myriam Tachereau. Juge Tachereau, conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter 80 candidats à la citoyenneté provenant de 28 pays différents. Juge Tachereau,
In accordance with the provision of the Citizenship Act, it is my privilege to present to you 80 candidates for citizenship from 28 different countries. Juge Tachereau, je vous cède la parole. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. C'est avec fierté et enthousiasme que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui votre cérémonie de citoyenneté, étape ultime d'un long processus que vous avez tous traversé avec brio. It is with great pride and enthusiasm that I have the honor to preside over your citizenship ceremony, the final stage of a long process that you went through with brio. Plusieurs d'entre vous avez laissé derrière famille et amis afin de réaliser vos rêves dans un pays que vous avez choisi, le Canada. Et je tiens à vous exprimer tout le respect et l'admiration que je porte à chacun de vous. Most of you have left behind family and friends to realize your dreams in a country you've chosen, Canada. And I want to express how much I respect and admire each of you. Le Canada est un pays vous conférant maints droits et privilèges, vous permettant d'exploiter votre potentiel et de mettre en valeur vos talents. Je vous invite d'ailleurs à partager ces nombreuses attitudes en vous impliquant socialement et en transmettant votre savoir dans vos communautés respectives. Canada is a country that gives you many rights and privileges that allows you to explore your potential and showcase your talents. I also invite you to share these skills by getting socially involved and transmitting your knowledge in your communities. Des responsabilités sont également liées à la citoyenneté canadienne, et ce, afin de vivre au sein d'une société démocratique, sécuritaire et prospère, où les valeurs de respect et d'égalité entre tous sont primordiales. Responsibilities are also related to Canadian citizenship to ensure to live in a democratic, secure, and prosperous society where the values of respect and equality for all are fundamental. La cérémonie d'aujourd'hui nous offre l'opportunité de réfléchir à ce qu'est réellement la citoyenneté canadienne. Pour certains, c'est une occasion d'acquérir un précieux passeport et un droit de vote. Pour d'autres, cela signifie l'obtention de droits et libertés qui n'existent pas dans beaucoup d'autres pays au monde. Today's ceremony gives us the opportunity to reflect on what Canadian citizenship really is. For some, it's an opportunity to get a precious passport and a right to vote. For others, it means obtaining rights and freedoms that do not exist in many other countries in the world. À partir de maintenant, notre histoire devient votre histoire. Nos lois sont vos lois. Notre identité est votre identité et notre responsabilité d'être de bons et fidèles citoyens du Canada est désormais votre responsabilité afin que chacun de vous apporte sa contribution à notre grand pays. From now on, our history is your history. Our laws are your laws. Our identity is your identity. And our responsibility to be good and faithful citizens is now your responsibility to ensure that each of you brings his contribution to our great country. En prêtant aujourd'hui le serment de citoyenneté, vous affirmez publiquement que vous souhaitez contribuer à façonner l'avenir du Canada. En récitant le serment, vous dites à vos voisins, collègues et amis que vous désirez vous joindre à eux afin de continuer à bâtir notre pays. Vous déclarez ainsi votre engagement envers le Canada, vous proclamez votre loyauté au Canada et jurez de faire de votre mieux pour le bien du Canada.
By taking the oath of citizenship today, you're publicly saying that you want to help shape the future of Canada. By reciting the oath, you're telling your neighbors, colleagues, and friends that you want to join them as we continue to build our nation. You're affirming your commitment to Canada, declaring your loyalty to Canada, and vowing to do your best for the good of Canada. Alors, si vous êtes toujours disposés à vous engager dans cette voie, nous procéderons maintenant à votre assermentation. Est-ce que tout le monde est prêt? Je crois que tout le monde n'est pas prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Maintenant, nous sommes prêts, Monsieur Levier. Nous allons maintenant procéder à la prestation du serment. We will now proceed to the oath taking. Vous pouvez prêter le serment de citoyenneté de deux manières, soit en affirmant solennellement ou en jurant. Si vous voulez faire une affirmation solennelle de citoyenneté, vous devez commencer votre serment en disant « J'affirme solennellement ». Si vous voulez prêter le serment sur un livre saint, vous devez le prendre de votre main gauche et commencer votre serment en disant « Je jure ». Rappelez-vous que vous devez absolument prêter le serment en français, en anglais ou dans les deux langues. The oath of citizenship can be taken in two different ways, by affirming or swearing the oath. If you wish to affirm, please start the oath by saying, I affirm. If you wish to swear, place your holy book in your left hand and start the oath by saying, I swear. Remember that you must repeat the oath of citizenship in French, English, or both languages. Veuillez maintenant vous lever pour la prestation du serment. Please rise for the oath taking. Les invités peuvent réaffirmer leur citoyenneté s'ils le désirent. Guests are invited to reaffirm their citizenship if they want to. Tout le monde debout? Veuillez lever votre main droite et répéter le serment après la juge de la citoyenneté. Please raise your right hand and repeat the oath after the citizenship judge. Congratulations, toutes mes félicitations, vous êtes maintenant citoyen canadien. Rodrigo Lima Mandaha et famille. Bonjour. Toutes mes félicitations, monsieur. Ça fait plaisir. My pleasure. Thank you. Miss Menda. Deixa eu ver. Olha que foto feia. Olha que foto feia. Pode. Deixa eu ver, Dedé. Yann Batten, dans Rachi et famille. Nossa, cara. Olha o meu. Aujourd'hui est évidemment une journée très spéciale pour vous tous. Mais elle l'est également pour le Canada, qui s'est enrichi de nouveaux citoyens, contribuant largement à la diversité et au multiculturalisme de notre pays. Ce multiculturalisme qui nous distingue de bien des pays à travers le monde et qui encourage tous les citoyens à conserver leur culture et leurs traditions afin que nous apprenions chaque jour les uns des autres. Today is a very special day for all of you, but it is also for Canada, which has been enriched with new citizens, largely contributing to the diversity and multiculturalism of our country. This multiculturalism that sets us apart from many countries around the world and encourages all citizens to preserve their culture and traditions so that each day
we have the opportunity to learn from each other. Je salue donc votre courage et votre ténacité et souhaite sincèrement à chacun de vous le meilleur qui soit dans votre nouvelle patrie. I salute your courage and tenacity and wish to each of you the best ever in your new homeland. J'aimerais également prendre un instant pour remercier le greffier de la cérémonie, M. Robert Merizzi, et toute l'équipe de Citoyenneté et Migration Canada vous ayant accueilli ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous chanterez maintenant le Haut-Canada pour la toute première fois en tant que citoyen canadien. Cet hymne national est désormais le vôtre. Today you'll be singing O Canada for the very first time as Canadian citizens. This is now your national anthem. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Profitez-en bien et encore une fois, toutes mes félicitations. E olha, a gente está aproveitando que a gente não vem muito aqui na praça da... Depois que a gente vai direto, né? Vamos levar de frente. Aonde que tem? Aqui, ó. Ah, não, vamos lá, eu gosto. Pode ser? Vamos levar com um monte? Vamos? Eu gosto. Aqui é como se fosse o nosso Palácio das Artes, em BH. Nós já estamos montando, tapete vermelho lá. Olha, estão montando já, começando os festivais que a gente tem no verão. Mais tu n'as pas vu, tu n'étais pas avec moi plus savoir Pessoal, Cara, parece que vai começar Olha que lindo. daqui a pouco lá. Estão montando um tanto de coisa. Como é que é, cara? Você falou comigo agora, não reclama o quê? Fala aqui pra câmera. Fala, olha pra câmera. Pra você não reclamar, porque às vezes você vai com umas coisas canadenses, mas agora eu sou. Comida, isso daqui. Essa bela picanha. O que você quer de comer, Bibi? Isso, mamãe. Quer costela? Ah, você sabe a costela que eu amo? Aqui. Olha o seu aí, ó. Tem até costela aqui também. Você sabe a costela É que você gosta. Aham, é que você Eu gosta. gosto essa de batata. A gente pede, a gente fala com o cara. Em vez de vir legumes, fala, quero batata, né? Tudo feito. Mamãe, você ajuda a gente a achar nossos amigos, ela, desse jeito. Depois essa dúvida, isso daqui, você ajuda? Nós temos que achá-los e encontrá-los. Eu já achei esse e esse. Eu já tava olhando. Esse, ele é aquele mesmo. Esse já se foi.
Ah, então tá. Mamãe, você viu? Vou te ajudar, vou te ajudar. Hey, Gabby. I think I hear it again. You want this?